नित्य शुभ मंगलम आरती 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 जय आरती जय आरती जय आरती जय निर्मलवाता वेंकटरमण श्रीनिवासा श्री साईनाथ गुरुवायूरप्पा श्री कृष्णदेवा जगन्नाथा अय्यप्पा स्वामी विलावीरा वीरमणि कंठा आरती आरती जय प्रणमा मंगल आरती जय प्रणमा आरती जय प्रणमा मंगल आरती जय प्रणमा गोविंद स्वामी शरणमయ్యప్ప राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे त्वमेव कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः अंतच्छब्दभूतेषु हयायं विश्वमूर्तषु त्वं यज्ञस्तमसरकारस्त्वं इन्द्रस्तका रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं ददा पापोद्भोतरसामृतं ब्रह्मपूर्भवस्वरां तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महाशयनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महाशयनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् गुरुब्रह्माय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम श्रीं भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो धर्मशास्त्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवोऽस्मि सदाशिव वेदिक प्रकारेण श्री पूर्ण पुष्करां समेत हरहर सुत अय्यप्प स्वामिने नमो नमः वेदिक प्रकारेण मंत्र पुष्पपूर्वक आत्म प्रदक्षिण पूर्वक नमस्कारान् यानि कानि च पापानि जन्म अन्तरकृतानि च तानि प्रसन्ते प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पाप आत्मपापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष धर्मशास्त्र रक्ष रक्ष पंचगिरीश श्री पंचगिरीशाय नमो नमः अनेक आत्म प्रदक्षिण पूर्वक साष्टांग पूर्वक नमस्कारान् पुरुषा शिरसा दृष्ट्या साष्टांग नमस्कारं చేసుకోండి पुरुषा शिरसा दृष्ट्या नजां जतानाभ्यां ప్రణామోష్టంగా ప్రణమ్య ఉచ్యతే అనేక సాష్టాంగపూర్వక క్షమాపణపూర్వక నమస్కారాన్ని ఎటువంటి తప్పులున్నా ఒప్పులున్నా సరే క్షమించమని అప్పలేసుకోండి పంచగిరీశ్వరుని ఓం అపరాధ శాస్త్రాన్ని గ్రహీత సమయ దోషో హిత్మానమత్వాక్షమక్షో ధర్మశాస్త్ర మంత్రేహేనం క్రయాహేనం ప్రత్యేహేనం ధర్మశాస్త్ర యద్భూజితమయాదేవ ప్రబోధం తదస్తమే यावच्चक्यानिहादेनावाहनादि स्वार्जोक्तरपुरुषाय च भगवान् सर्वात्मकः श्री पूर्णपुष्करां तस्मै हरहर सुत अय्यप्पस्वामिने नमो नमः सुप्रियदास पुरुषं नामनोधो यतः सर्वं श्री पूर्णपुष्करां तस्मै हरहर सुत अय्यप्पस्वामी चरणारविन्दार्पणमस्तु तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु शान्तरस्तु पुष्टरस्तु तुष्टरस्तु वृद्धरस्तु विघ्नमस्तु
क्षणस्तमनोद्यमस्तो स्वस्ति समान कर्म अस्तो कर्म समृद्धरस्तो पुत्र समृद्धरस्तो व्याध समृद्धरस्तो शास्त्र समृद्धरस्तो धन धान्य समृद्धरस्तो इष्ट संपदस्तो शीघ्रमेव श्री पंचगिरीशाय नमो नमः पूर्णपुष्कलां भस्मेत अरहर सुतय्यप्प स्वामी संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्षापद सिद्धरस्तु तदास्तु।